ni filɛbaw an ka foli ani tanuni bɛ taga ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw minnu sigin bɛ ka kunnafonidi gafew olu lakali kɔnɔ gafew bɔra bi an bɛna lajɛ k'an da don o la laadala ko don an fɛ yan nɔ don o don ka taa ntɛnɛndonyaw la fo ka se jumadonyaw ma dɔgɔkun kɔnɔna la gafew mana bɔ limanaw an bɛ kɛnɛ ka lakale bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an bɛ aw fo aw minnu sigin bɛ ka nin wagati in kɔnɔ kunnafoniw la an b'a daminɛ ni le soir de Bamako ye bakurunbaw la ka sɔrɔ ka walawala aw ye soir de Bamako ka daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la a jala k'a fɔ ko jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ n'u k'a ma ko Fisi Mali ko ale wulila ka se jamanadenw ma k'u ɲininka ko maliden ma miliyɔn 4 ɲɔgɔnna de bɛ yen minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛnw na k'a fɔ ko u sɔnna ko dɔ ka fara min ye furancɛla fanga ale kundama kan min ye soir de Bamako kɛlen don ka ɲininkali to min kɛ ko nin ye tiɲɛ yɛrɛ de wa walima yɛrɛ maja walima politiki ko de do wa an bɛna an da don o la sisan ko aw ye Nouvelle Horizon fana kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Adema Association o ni politiki tɔn Adema PAEJ k'olu ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ni Adema Association ale ɲɛmɔgɔ de ye Madame Si Kayatuso ye a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don nin bɛɛ lajɛlen ye tɔn kelen ye u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Adema kelen de kɔnɔna la ko nka u ka filɛlanw tɛ kelen ye kuma dɔw la an bɛna an da don o fana na ko farabugukaw fɛ yen nɔ limanaw ko kɔngɔ bɛ ka maaw sɛgɛn kosɛbɛ Nouvelle Horizon ka fɔ la sabu ko maa 7 olu ni tora a la k'a sababu kɛ kɔngɔ ye sabu bamanjimaw kɛlen don ka daga min sigi farabuguda la bi maa ti don maa tɛ bɔ o kɛn bɛ gɛlɛya ye an bɛna an da don o la Nouvelle Horizon kɔnɔ min ye l'indépendant ye ale y'a jira k'a fɔ ko samasamali bɛ politiki tɔn URD kɔnɔna la nin waati in na sabu ko politiki tɔn in ka tɔnden don caman de wulilen don k'a ɲini ko fɔ ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ boloda n'u k'a ma ko congrès extraordinaire walasa u ka ɲɛma min bɛ yen ne ala y'ale miniji dɔgɔya Sumela Sise ka se ka ale nɔna bila ko nka maa min bɛ parti ɲɛma bi n'o ye professeur Saliku Sanogo ye ale ko nin ye sariya sɔsɔ de ye ka ɲɛsin politiki tɔn in a sariya senw yɛrɛ ma indépendant y'o fɔ an bɛna an da don o la sisan k'a jira k'a fɔ Bamakɔ suguba ni o ye marché rose ye ko tɛgɛ kɛra maa dɔw la minnu bɛ yen ni marifakisɛw ni marifaw caman de tun b'u bolo wulikajɔ in kɛra premier arrondissement maaw de fɛ l'indépendant y'o kuma fɔ info matin y'a jira k'a fɔ Moptikaw fɛ yen ko min ye jɛgɛ mɔyɔrɔba dɔ de dilanna limanaw jɛgɛ mɔyɔrɔ min n'a bɛna kɛ sababu ye ka caman bɔ barantanya na ani n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ jɛgɛ yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ Moti mara kɔnɔna la sabu a jarala k'a fɔ mɔni ale ye an ka jamana jɔ sen siraba dɔ de ye ko gouvernement ye a n'a dɛmɛbaw u ye jɛgɛ mɔyɔrɔba dɔ de dilan Motikaw fɛ yen nɔ a koromokari yɛrɛ kɛra ka ban info mato y'o kuma fɔ an bɛna o ɲɛfɔ aw ye min ye le challenger ye Challenger y'a jira k'a fɔ ko Musa Mara min n'ale kun welela pôle économique et financier fɛ Musa Mara ko ale jɔrɔlen tɛ bi sabu n'i y'a mɛn i jɔrɔlen don o y'a sɔrɔ ko i da bɛ ko de la bi ale kɔni a welela k'a ɲininka a y'a sɛbɛntiya kunnafoni siraw kan ko ale yɛrɛ kɔni bolo jalaki foyi t'ale ka bi sabu min bɛ senna k'a bɛna fɔ kumaw de don minnu bɛ fɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni lesɔre ye limanaw a jarala k'a fɔ décembre kalo tile fɔlɔ o bɛ bɛn min bɛ tali kɛ sida bana ale kɛlɛli de ma diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko farafinna bunakun kan a jarala k'a fɔ hali sisan limanaw ko sida bana a bɛ ka tiɲɛni kɛ fan caman fɛ an bɛna an da don o la lesɔre ale kɔnɔna la limanaw an bɛ kunnafoniw daminɛ ni le soir de Bamako ye an y'aw tulo lasɔmi sisan k'a jira k'a fɔ ko jamanaden dɔw bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu dɔ kɔnɔna la u k'a ma ko Fisi Mali limanaw ni ye Fisi Mali ko fɔ ka ban a jɛkulu in tɔgɔ de ko Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali bakurunba la Fisi Mali ko ni minisiri ɲɛma n'o ye premier ministre Dr Shogel Kokala Mayiga ale y'u bisimila tarata tɛmɛnen novembre kalo tile 30 san 2021 walasa o de senfɛ Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali Fisi Mali u ka ɲɛmaaba Cɛmɔgɔ Goyita ale ka sɔrɔ ka kunnafoniw bɔ k'a bin k'a fɔ ko u ye wulila ka se jamanadenw ma k'a fɔ u ka laɲini de don u k'u bolonɔ bila sɛbɛnw na k'a fɔ n sɔnna ko dɔ ka fara camancɛ fanga ale kundama kan o de la min ye Fisi Mali ma kofɔlen ninnu ye u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ gouvernement ladɔnniya bi k'u ye baara min kɛ
ko baara in maa caman de bɛ yen a bɛ se maliyɛn maa miliyɔn 4 maa ba 295 ani 5 ani maa 316 olu de ko u sɔnna ko dɔ ka fara furancɛla fanga a kundama kan o de la Fisu Mali maaw y'a jira k'a fɔ olu bɛ min ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ bi ko u ka fara ɲɔgɔn kan sabu ko u bɛ layidu min ta gouvernement ye o ye k'a fɔ u bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ u ka sɔn cɛmancɛ fanga dɔ ka fara a kundama kan ani fana gouvernement ka baara min bɛ yen n'o ye jamana baara kuntilenna ye plan d'action du gouvernement ko u fana bɛ se ka lawaleya cogo min na u bɛ jamanaden bɛɛ wele u kana u k'u hakilila fɔ u fana na n'i ye jateminɛ kɛ Suwade Bamako ko ni nin kuma fɔra ale yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla ni Fisu Mali maaw u ye nin baara kɛ u sera ka nin baara kɛ cogo di ko sabu dun u ma kunnafoni jɛlenbaw di u sera ka nin baara in kɛ cogo min na u sera ka jamanadenw ka hakilila sɔrɔ ani ka u ka bolonɔw sɔrɔ cogo min na sabu ko n'i ye jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla ta k'a lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ ko min ye nɛgɛjuru siraw ye o caman tigɛlen don yen nɔ jango k'a fɔ k'i bɛ maaw ladɔnniya bɔlɔlɔw siraw fɛ k'a fɔ a ye sɔn walima a y'aw bolonɔ bila sɛbɛnw na k'a fɔ dɔ ka fara furancɛla fanga ale kundama kan Suwade Bamako ko ale b'i yɛrɛ ɲininka o la ko nka an bɛ waati min na ko sisan min ye jɛkuluba in ye u ma ɲɛfɔli caman kɛ u sera ka nin maa kofɔlen ninnu ka bolonɔw fara ɲɔgɔn kan minnu ko an sɔnna ko dɔ ka fara furancɛla fanga ale kundama kan ko a mana kɛ cogo cogo Suwade Bamako ka fɔ la ko nin kɔni ye ko de ye limanaw ko politiki kasa bɛ ko in nɔfɛ wa fana ko nin ye ko ye komi n'u bɛ fɛ ka maliden caman don n'u hakili cɛ k'a fɔ ko ka dɔ de fara furancɛla fanga yɛrɛ kundama kan ne ka kuma tɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ Suwade Bamako kɔnɔ n'an bɔra Suwade Bamako kɔnɔ an bɛ don Nouvelle Horizon ale fasiri sɛbɛn kɔnɔna la a kumana a y'a jira k'a fɔ ko Madame Si Kajatu Sɔ ale de ye Adema association o ɲɛmɔgɔ ye an bɛ don min na i ko bi Madame Si Kajatu Sɔ ye kanto ko bi yɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn min na o ye Adema kelen de ye Adema jamana politiki tɔn dɔ min ni fanga bɛ a la jamana in kɔnɔna la yan kosɛbɛ wa min bɛ tali kɛ fana démocratie fanga ale nafuradama Mali kɔnɔna la yan ni tiɲɛ taba b'a la Mali la yan o ye Adema politiki tɔn ye Madame Si Kajatu Sɔ ko olu tiɲɛ don bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin tɔn in kɔnɔ ko nka kuma dɔw la u ka hakililaw bɛ ɲɔgɔn jɛ nka o t'a jira fana k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka jamanaden bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka kɛ kelen ye o de la u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Adema association ani politiki tɔn Adema PAEJ u ɲɛma yɛrɛ damaw a n'a tɔndenw u ye ɲɔgɔn ye kunungo araba décembre kalo tile fɔlɔ pyramide de souvenir la o la sa a kɛra maa caman ɲɛna minnu bɛ yen ni olu y'u hakililaw di politiki tɔn a taabolo kan ani fana jamana yɛrɛ bɛ lahala min na bi jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na o kuma fɔra sabu Adema yɛrɛ tɔn ɲɛma tun bɛ yen nɔ n'o ye Mari Manca Jara ye Madame Si Kajatu Sɔ ka kuma la a y'a jira k'a fɔ nin jɛrɛ min ye nin ye u y'a laɲini de walasa u ka se ka fara ɲɔgɔn kan u ka jamana in ko kuma fɔ sabu u ye min jateminɛ bi o ye k'a fɔ kuma caman de bɛ ka fɔ jamana in kɔnɔ kuma minnu bɛ yen n'olu bɛ ka ɲɔgɔn jɛ kuma caman de bɛ yen bi sɔsɔli kuma caman de bɛ yen bi waleyaw bɛ sen na minnu bɛ yen ni olu kuntilennaw tɛ kelen ye jamana dun bɛ lahala min na bi a tɛ se ka to tan fo jamanaden cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba bɛɛ de ka hakilila ka kɛ kelen bɛɛ ka sigi bɛɛ ka kuma bɛɛ ka bɛn fɛn kelen kan o dun tɛ se ka kɛ limanaw fo bɛɛ ka ɲɔgɔn ye ka sigi kɛnɛ kelen kan o de la olu Adema association ani politiki tɔn Adema PAEJ olu ye ni sigi kɛ o la sa u ko ko Madame Si Kajatu Sɔ ka fɔ la ko olu kɔni sigilen don ka kow taabolo lajɛ u tɛn'u sigi k'u bolo da u sen kan fiyewu ka fanga lajɛ a ka to a yɛrɛ ma ten wa u na fɛn fɔ fanga ye ni min ma ɲɛ min ɲɛna fana u n'o fɔ fanga ye n'a sɔrɔla fanga min kan ka fɔ a ye k'a latile olu n'o fɔ wa olu tɛna siran fiyewu k'o fɔ fanga ye i mana kɛ maa o maa ye i kɛra Adema tɔnden ye o i kɛra tɔnden wɛrɛ ye o Madame Si Kajatu Sɔ ko olu na o f'i ye k'i bɔ fili la n'o tɛ ko misali ye mun ye o ye k'a fɔ Adema PAEJ yɔrɔ wulikajɔ minnu kɛra M5 RFP fɛ o waati la Adema kun tɛ o wulikajɔ ninnu na olu Adema association ka fara a yɛrɛ ka tɔn dɔ bɛ yen n'u kama an ko Mali dɔrɔn olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o M5 kelen kɔnɔna la ko k'a jira malidenw na dɔrɔn k'a fɔ
kuntilina ko de do waati ko do ni bɛɛ n'i ka hakilila do jamana jo la maa si tɛ se ka maa si hakilila tunun min k'a k'i ta ye k'a fɔ ko taa nin sira kan démocratie fanga yɛrɛ de ko ten ni hakilila y'i bila yɔrɔ min na n'i ka kuntena y'i bila yɔrɔ min na i bɛ taa yen nɔ o de la olu adama tɔnba min bɛ yen bi ni jamana ko kuma kɔni sera u jagoyalen don u ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min na k'o kuma fɔ n'o tɛ ko adema PAJ politique tɔn ani adema association fara ɲɔgɔn tɔn tiɲɛ don kuma dɔw la u tɛ ɲɔgɔn ye sira dɔw kan ko nka madame Kayatu y'a jira k'a fɔ maa si tɛna kɛ jamana in kɔnɔ yan ko i bɛ se ka kalan di maa ma k'a fɔ i ka kɛ fasoden ɲuman ye walima i kana kɛ fasoden ɲuman ye o bɛ bɛɛ lajɛlen de ka kow taabolo la i bɛ se ka jamana kanu cogo min na o ye i yɛrɛ fɛla ye i bɛ se ka jamana baara cogo min na o ye e yɛrɛ fɛla ye nka maa tɛ se ka maa jagoya ka don da fɛ da min man di i ye limana o de ye kuma yɛrɛ kolomayɔrɔ ye an ye min bɔ fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon kɔnɔna la yan'an ka bɔ ale fasidi sɛbɛn kelen kɔnɔ limana a jirala k'a fɔ ko farabugukaw fɛ yen bi ko kɔngɔ de bɛ ka farabugukaw sɛgɛn limanaw ni wulikajɔw ma kɛ jamana faamaw fɛ ni kojuguba de ye sabu ko kɔngɔ limanaw n'ale donna maaw cɛla ka ban yɔrɔ min bɛ tali kɛ foyi tɛ se ka furakɛ ni balo tɛ o de la a jala k'a fɔ ko a tiɲɛni yɛrɛ daminɛna ka ban sabu ko maa 7 ɲɔgɔnna a na kɛ olu ni tora a la ka sababu kɛ bana dɔw ye kɔngɔ bɛ se ka bana minnu juguya ani kɔngɔ yɛrɛ mana i minɛ limanaw n'a kɛɲɛ t'i bolo a jala k'a fɔ ko farabugu yɔrɔ min bɛ yen ni jadisiw kelen don ka daga sigi a da la fasidi sɛbɛn ka fɔ la limanaw saya mana bɔ ko la ko kɔni kan ka lajɛ joona walasa a bɛ se ka kunbɛn cogo min na walasa yɔrɔ waati tɛmɛnenw na kunnafoni sɛbɛn caman de kumana farabugu ko koɲɛ in kan k'a fɔ de ko min ye farabugu ye ko a bɔra bamanciw ka bolo kan ko nka limanaw a bɛ n'a fɔ bi min bɛ sen na o ni kunun tɛ kelen ye kununko araba yɛrɛ i kɔrɔ décembre kalo tile fɔlɔ Nouvelle Horizon ka fɔ la ko u ye duguden dɔ sɔrɔ nɛgɛjuru siraw fɛ min ye seereyaw di ko hali n'a sɔrɔla an ka lakana tigilamaw force de défense et de sécurité olu bɛ farabugu dugu kɔnɔna la ko o lakanabaw bɛ min fɔ olu ye o ye k'a fɔ k'u kana bɔ dugu kɔnɔ sabu ko lakanabaliya bɛ yen maa min tɛ bɔ ka taa balo ɲini limanaw i tɛ bɔ ka taa i ka sɛnɛkɛyɔrɔ la i tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si balo min b'i bolo i b'o dun k'o ban kɔngɔ de bɛ tila ka na i sɛgɛn farabugu maa min ye sariya in di ale de bɛ ka nin kuma fɔ a y'a jira k'a fɔ yɔrɔ kabi bɛnkan dɔ tun bɛ yen o kɛra donsow ni jadisi ni ɲɔgɔn cɛ nka bɛnkan in tilara ka na bɔrɔtɔ tuguni o kɛra sababu ye hali an bɛ waati min na ko sisan limanaw ko jadisiw kelen don ka daga tugu farabugu da la ko nka balo dɔw bɛ yen minnu bɛ to ka taa di balo ninnu yɛrɛ a bɛ n'a fɔ o tɛ ka labɔli de kɛ sabu MINUSMA maaw olu de bɛ to ka taa balo ninnu di pankuru na nka a jirala k'a fɔ kɔsa in na limanaw balo tɛ ka sɔrɔ fiyewu ka di maaw ma wa fura yɛrɛ minnu bɛ yen n'olu kan ka taa di maaw ma sigidala maaw ma farabugu dugu kɔnɔna la k'o tɛ ka sɔrɔ bi MINUSMA yɛrɛ ale de bɛ ka jija boloda ka se ka maa kofɔlen minnu bɛ yen n'olu bɛ bana ani muso lasirilen minnu bɛ yen ka olu ta joona dɔw taara Sevare u taara ni dɔw fana ye Segu kɛnɛyaso min bɛ n'u kan hôpital Ɲanakɔrɔ Fɔnba u bɛ se ka furakɛ cogo min na limanaw ko bɛ nin bolo de kan dɛ maa lasɔminen o ye suba ye dɛ jamana faamaw ko a ka farabugu magɛ n'o tɛ kɔngɔ bɛ ka farabugukaw sɛgɛn bi n'o tɛ n'a ma kɛ ni kɛnyɛrɛye cakɛda dɔw ONG ni MINUSMA ye limanaw ko balo foyi de tɛ farabugukaw bolo an bɛ don min na an bɛ waati min na ko sisan kunnafoni filɛ Nouvelle Horizon ale de ye nin fɔ n'a ye Nouvelle Horizon bila an bɛ don min ye l'indépendant ale kɔnɔ l'indépendant kumana limanaw a jarala k'a fɔ ko politiki tɔn min bɛ yen n'u kama ko URD nin politiki tɔn ye limanaw kaba a ɲɛmaba ala ma hinɛna Sumɛla Sise la limanaw ala ye Sumɛla Sise minɛ décembre kalo tile 25 san 2020 limanaw kabi Sumɛla Sise y'a kɔ don URD la k'a bɛ n'a fɔ jɔyɔrɔko kɛlɛ de bɛ ni politiki tɔn in kɔnɔna la bi sabu farafarali ni jɔyɔrɔko kɛlɛ ni n bɛ karisa fɛ n tɛ karisa fɛ an ka jɛrɛw boloda an ka nin kɛ limanaw kɛn bɛ ka politiki tɔn in yɛrɛ fɛgɛya bi tilali a sababu ye indépendant ka fɔ la ko a bɛ n'a fɔ tɔnden dɔw de bɛ yen minnu bɛ ka wuli ka tɔnden wɛrɛw sɛgɛrɛ ko u b'a ɲini u fɛ u ka sɔn n'u kama ko pétition bɛɛ k'i bolonɔ bila sɛbɛnw na
on sonna congrès ka kɛ congrès balalen n'o ye congrès extraordinaire walasa u ka se ka ɲɛma kura sugandi politique tɔn ale kunkɔrɔ joona ka ala ma hinɛna Sumala Sise k'ale nɔna bila ko an bɛ waati min ko sisan a jarala k'a fɔ min bɛ tali kɛ bolonɔbila sɛbɛnw n'o ye pétition ye o 180 o sɔrɔla ka ban a dun jirala k'a fɔ o la n'i y'a sigi 3 o 3 ni 2 sɔrɔla o la n'u kama ko 2 tiers o bɛna fɔ ko laɲini o sabatira o baara de bɛ sen na sisan yɔrɔ tɔnden ninnu minnu bɛ n'u bɛ ka section sɛgɛrɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen la kabi octobre kalo tile 23 tɛmɛnen na ko URD tun y'a ka conférence nationale min kɛ ni politique tɔn tɔnden dɔw caman y'a jira k'a fɔ k'olu tɛ sɔn o jaabiw ma limana olu de wulilen do bi ka tɔnden wɛrɛw sɛgɛrɛ jamana kɔnɔ k'u b'a ɲini u fɛ u ka sɔn u ka congrès balalen dɔ boloda walasa u bɛ se ka ɲɛma kura sugandi politique tɔn ale kunna cogo min na limana nka ko a bɛ n'a fɔ yɔrɔ Kayi mara in na yen nɔ ko u sera yen nɔ u ye maa 175 yɛrɛ sɔrɔ minnu sɔnna k'u bolonɔ bila sɛbɛnw na i n'a fɔ Kita mara kɔnɔna la Mamadu Awa Gasama ale ka ɲɛfɔliw la wa fana ko min bɛ tali kɛ ko n'i ye kow taabolo lajɛ maa min ye nin kuma fɔ o ye Amadu Sise n'u kama ko Jajiri ale ye URD sama senba dɔ ye ale fana y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ se ka URD bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna la f'u ka congrès balalen de kɛ walasa u ka se ka ɲɛma kura sugandi ko URD bɛ nin taabolo de ka bi nka tɔnden minnu bɛ ka nin wulikajɔ kɛ a jirala k'a fɔ u ni tɔn yɛrɛ ɲɛma n'o ye professeur Saliku Sanogo ye u n'u ka hakilila tɛ kelen sabu professeur Saliku Sanogo fana ye bataki dɔ kɛ ko nin baara min kɛtɔ filɛ nin ye tɔnden dɔw fɛ ko nin tɛ baara ɲuman ye sabu ko fɛn de don min bɛ parti yɛrɛ sariyaw sɔsɔ wa u bɛ ka baara min kɛ nin ye ko ni jaabi fɛn fɛn bɔra a la o y'u yɛrɛ ka laɲiniw ye parti jaabi tɛ wa ko parti tɛna don a da fɛ limanaw sama-samani mana a jarala k'a fɔ ko bi min bɛ sen na URD a tilalen don kulu damadɔ de ye dɔw ko congrès kana kɛ dɔw ko congrès ka kɛ joona walasa yanni kalataw ka boloda jamanakuntigi kalataw ko don walasa u ka se ka maa sɔrɔ min bɛ parti ɲɛmaya ta min bɛ se ka kanbɔ URD ale yɛrɛ ɲɛmaya la limanaw nin de ye kunnafoni yɛrɛ ye indépendant ye min fɔ yan'an ka bɔ indépendant kɔnɔ a jarala k'a fɔ Bamako suguba kɔnɔna la n'o ye marché rosé ko marifa dɔw minɛna maa dɔw bolo u ka nbala kɔnɔna la n'o ye saki dɔ ye commissariat du premier arrondissement o maaw fɛ walasa polisiw ka bolofara min filɛ n'ale bɛ marché rose kɔnɔna la ni a bɛ baara kɛ ni commissaire Abdramane Mayiga ale ka yamaruya ye novembre kalo tile 26 tɛmɛnen na a jirala k'a fɔ maa 2 bɛ yen minnu tun bɛ bolimafɛn dɔ sanfɛ n'u k'a ma ko moto X1 ko u ye tɛgɛ kɛ ni maa 2 in na ko fɛn min taara ye u bolo o de ye marifa ni a kisɛw limanaw ko wa marifa ninnu tun tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ dɛ o tun bɛ taa jamana camancɛ de la o la sa an ka finitigi ninnu n'o ye police de premier arrondissement maaw ye u ye nin sɛgɛsɛgɛli boloda ka tɛgɛ kɛ ni maa 2 in na a jirala k'a fɔ a kɛra sababu ye saki min n'o o yera u bolo limanaw ko marifa min bɛ n'u k'a ma ko PM n'o o ye cɛkiw ka dilalen calibre 7,12 mm ani chargeur n'o ye marifa kisɛw bɛ bila minnu kɔnɔ limanaw cartouche 512 o de yera o fana kɔnɔna la a jarala k'a fɔ fana ko min ye calibre min bɛ n'u kama ko 9 mm ani pistolet automatique o fana caman yera o bolo walasa limanaw a jarala k'a fɔ maa 2 in na kelen bɛ yen o si bɛ taa san 38 na o y'a jira k'a fɔ ko ale ye donso ye k'ale nana ni marifa ninnu san ko nka olu ka ɲɛmɔgɔ dɔ de bɛ o y'ale ci n'o ye Kone tɔgɔ dɔ ye o ka sɔrɔ ka na k'u ye sefa wari 100,000 k'u y'o ci marifa feerela in ma k'a sɔrɔ dun ale yɛrɛ tɛ marifa feerela in dɔn ko nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na limanaw walasa maa minnu bɛ yen n'u bɛ nin ko jo la ka se ka tɛgɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen la nin bɛ mun ko fɔ o ye k'a fɔ halisa limanaw Bamako dugu kɔnɔna la yan lakanabaliya de bɛ yan a ɲɔ bɛ ɲɛ yan ka sɔrɔ ka taa a laban jamana ale cɛmancɛ la kunnafoni filɛ l'indépendant n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ an bɛ don min ye info matin ale kɔnɔna la info matin kuma na
limana ajalla ka fɔ moti ko walasa jɛgɛ mɔ bɛ se ka kɛ fɛn yakubayalen cogo min na ajalla ka fɔ ko an ka jamana faamaw ka tɛmɛ ni fangabulon min bɛ yen n'ale de bɛ an ka togoda ɲɛtaw ko fɔ olu ka ciden min bɛ yen ni o ye Yuba Ba ye ko ale yera mobtikaw fɛ yen nɔ novembre kalo tile 30 tarata tɛmɛnen na ajala k'a fɔ maaba caman ani fangabulon caman de tun bɛ kɛnɛ kan sabu k'a daminɛ Moti gouverneur la ka taa se nanzaraw ka kelennatɔnba Union européenne o ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ yan Bart Ouvry ani Faransi ka lasigiden min bɛ yan Joël Meyer fo ka taa se Royaume de Belgique Mali la yan nɔ Moti commune urbaine ani direction de l'office de développement de la pêche et de l'aquaculture n'o bɛ jɛgɛ mɔ ale ko fɔ an ka jamana kɔnɔ ani politique tɔnw ni baarakɛla caman olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye limanaw nin baara in kun ye mun ye ko Moti n'i y'a Moti kɔni ko fɔ ka i hakili bɛ jigin mun na o ye jɛgɛ de ye walasa a jarala k'a fɔ Union européenne ani Faransi ka cakɛda min bɛ yen n'o ye agence française de développement ani agence belge de développement olu de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka nin dɛmɛ in ta ka ɲɛsin Mali jamana ma a jarala k'a fɔ hectare 2000 ani 885 ko baara in kɛra o de kan min bɛ tali kɛ fana ko nafolo min donna a da fɛ limana o fana ka ca kosɛbɛ jarala k'a fɔ ko miliyɔn 778 o de donna a baara in da fɛ dɔwɛrɛ tɛ limanaw ka se ka baara dɔw bɛ yen ka olu nɔgɔya i n'a fɔ jɛgɛ min n'a bɛ mɔ an ka jamana kɔnɔ jɛgɛ ninnu a ka se ka mara ka ɲɛ jɛgɛ ninnu ka se ka kɛ a ka bamayɛlɛma ka kɛ jagofɛn ye min bɛ se ka nafa lase sigida la maaw ma ani fana ko jɛgɛ minnu bɛ yen n'u bɛ sɔrɔ a yɔrɔ kofɔlen na limanaw yɔrɔ dilannen don a yɔrɔ ninnu na yen nɔ min bɛ se ka jɛgɛ yɛrɛ mara ka kuntilenna jan walasa ni mago jɔra a la waati o waati i bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na limanaw k'a bɛ kɛ sababu ye an bɛ don min na ko bi min bɛ tali yɛrɛ kɛ baara min ni o kan ka di denmisɛnninw ma limanaw ka caman de fara o kundama kan a jala k'a fɔ Mali san o san an bɛ jɛgɛ tɔni 50,000 o de bɛ dilan an ka jamana kɔnɔna la yan ani 70,000 minnu bɛ bɔ jamana kɔnɔ ka taa n'a ye jamana kɔ kan ko nin bɛna kɛ sababu ye ka camanba de fara o kan sabu jɛgɛmɔ limanaw ale ye jɔsenba de ye Mali ka ɲɛtaa la nin baara min kɛlen ye nin ye Mopti commune urbaine maire n'o ye Isa Kansa ye ale ko nin na kɛ sababu ye ka Moti ka camanba de fara fɛɛrɛw kan fɛɛrɛ minnu n'o bɛ kɛ sababu ye Moti gɛlɛya min b'a kɔnɔ bi lakanabaliya ka caman fara sɔrɔw kan ko hali dɛmɛba ninnu i n'a fɔ Bart Ouvry Union européenne tɔgɔ la ani Joël Meyer Faransi tɔgɔ la olu y'a jira k'a fɔ nin baara boloda min ye nin ye limanaw ko a bɛna kɛ sababu ye ka basigiba de don Moti mara in ale kɔnɔna la kunnafoni filɛ limanaw an y'a bɔ info matin ale de kɔnɔna la n'an bɔra info matin kɔnɔ an bɛ don min ye le challenger a kumana challenger kumana kuma in ma janya a jala k'a fɔ ko yɔrɔ Musa Mara waati dɔ ale kun welela sariyabulon min bɛ yen n'ale ɲɛsinnen don sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'u bolo bɛ se foroba nafolo ma limanaw ani sɔrɔ kɔlɔsili an ka jamana kɔnɔ pôle économique et financier ntɛnɛn tɛmɛnen ko Musa Mara ko a na kɛ jalakili dɔ b'a nɔfɛ ko dugukolo dɔ bɛ yen ko a na kɛ a tɔgɔ bɛ o feereli la kabi san 2013 o y'a sɔrɔ a bɛ mairia la yɔrɔ Musa Mara a ye premier ministre kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ premier ministre kɔrɔ min ye nin ye yɔrɔ a ka kuma yɛrɛ kɛra min ye a ɲininkali kɛrɛnkɛrɛnnenya la confidential Afrique maaw fɛ a ko ko ale tɛ jalaki foyi bɛ a yɛrɛ ka nin ko in na sabu ko ale jabajɛlen don nin ko in na o la sa k'a sɔrɔ dun limanaw ko in a bɛ sariya ɲɛma a ko ma ban fɔlɔ ko a na kɛ maa dɔ de bɛ yen min ko ko Musa Mara y'ale ka dugukolo bɔsi a la k'a di maa wɛrɛ ma Musa Mara ko tiɲɛ don ale kɔni welela pôle économique et financier maaw fɛ ko maa ko fɔli in taara ale wele bɔgɔ jeninen kan ko nka ko in bɛ sen na a bɛ sariya ka bolo kan fɔlɔ a ma ban fɔlɔ Musa Mara a y'a jira k'a fɔ a kɔni dalen don a ka sariya la sariya mana bila yɔrɔ minnu na ale yɛrɛ bɛ yen nɔ ko nka ale bɛ se ka min fɔ limanaw ale jabajɛlen don nin ko in na dɛ challenger ka kuma don n'an bɔra challenger kɔnɔ an bɛ fasiri kuncɛ ni fasidi sɛbɛn l'essor ye
l'essor y'a jira k'a fɔ san o san min bɛ tali kɛ décembre kalo tile fɔlɔ o bɛ bɛn min ye sida bana kɛlɛli ma diɲɛ kɔnɔna la don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'a a kɛrɛnkɛrɛnnen don diɲɛ kɛnɛya tigilamaw fɛ ka ɲɛsin sida bana ale kɛlɛli ma a jala k'a fɔ ka kɛ ni jamanatɔ ye Mali fana ye a baara bila sen kan ko nka kunun kun ye décembre kalo tile fɔlɔ ye nka anw ta o bɛ ɲɛnamaya bi ko san o san hakililaba min bɛ yen ni baara bɛ kɛ n'o ye o de bilan bɛ hukumu kɔnɔna la ɲina o ye k'a fɔ ko ka maaw ka bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye maa si kana bɔ maa si la ani fana ka sida bana k'ale kɛlɛ pewu ka bɔ yen pewu ani bana minnu bɛ yen ni olu bɛ yɛlɛma limanaw ka se ka o fana kɛlɛ o de ye hakilila fanba yɛrɛ ye Mali fana ka thème national n'o ye hakililaba min ni baara bɛ ka kɛ ni o ye k'a fɔ bɛɛ de ka wuli k'i jɔ i sen kan walasa ka maaw kɛ kelen ye o baara ka kɛ farafarali o ka dabila ani ka fara ɲɔgɔn kan ka sida bana ale kɛlɛ o de la sa Organisation mondiale de la santé ale ka bolofara min bɛ farafina o ɲɛmaaba docteur Mashi Diso Moeti ale y'a jira k'a fɔ Mali ye hakilila min ta nin ye ko nin ye hakilila ɲumanba ye min bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ hali bana minnu bɛ yen n'o ye fiɲɛna banaw ye i n'a fɔ coronavirus kabi san 2019 yɔrɔ o kɛra sababu ye ka bana minnu bɛ yen i n'a fɔ sida bana limanaw n'a bɛ maa min na bɛ siran kosɛbɛ sabu fiɲɛna bana min don limanaw n'a b'i la a bɛ se ka kɛ sababu ye ni sida yɛrɛ b'i la limanaw ka saya yɛrɛ s'i ma ala ka an n'o cɛ janya o de la a ka kuma la ko OMS Organisation mondiale de la santé k'a bɛ san 40 bɔ bi sida bana yera diɲɛ kɔnɔna la maa fɔlɔ minnu na ko nka o n'a ta o ta fo ka se bi ma limanaw laɲini de tun kɛra ko yanni san 2020 cɛ ko ka dɔ bɔ sida banabaatɔ la ko nka laɲini ninnu limanaw halisa a ma se ka sabati o de la u ye dɔ fara waatiw kan yanni san 2030 cɛ limanaw sida bana ka se ka kɛlɛ ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a jirala k'a fɔ ko farafina de ta y'a la kɔlɔlɔba yɛrɛ sabu ko a bɛ se san o san maa 460 ɲɔgɔn na ko sida bana b'olu sɔrɔ ko wa fanba bɛɛ lajɛlen bɛ farafina jamanaw de kɔnɔ ko wa ko ala ye don o don da maa 1300 ko sida bana bɛ kɛ olu sababu ye farafina ale jamanaw kɔnɔna la o de la maa min ye nin ye n'o ye docteur Mashi Diso Moeti n'o ye diɲɛ kelatɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma farafina bunakun kan ale y'a jira k'a fɔ halisa ko baaraba de bɛ yen walasa sida bana ale ka se ka kɛlɛ ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye maa caman bɛ yen u k'u hakili to waleyaw la sida bana bɛ se ka sɔrɔ sira minnu fɛ n'o ye nɛgɛtigɛdaw ni lamɛnbaaw ka hakɛ to cɛnimusoya siraw ani fɛn caman ani gɛrɛ ɲɔgɔnnaw ni fɛn caman arcade sida santé ale y'a jira k'a fɔ a ka kan bi bana minnu bɛ yen n'o ye épidémie ye minnu bɛ diɲɛ fan caman fɛ ko wulikajɔw ka kɛ ka se ka o bana ninnu olu kɛlɛ Fatumata Nafo ale de ni fasiri kɛ limanaw an y'a bɔ l'essor ale kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la limanaw ka aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ an dɛmɛbaaw fo n'o ye Kana maaw ye ani Amu maaw u ka dɛmɛni na an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna